सेमती तो बाबा आई बुलिया के सन्यास नहीं बुलता भिकिया गंडा करता गोटे फुटे दे खाई था चिंता ना टेंशन न था घर जिते बेले से झील को विदा कर तार झाड़ा परिश्रा सब दी मुंड हुगलो पाठ जाए से धैर्य रखि परिबेन तुलिया नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण माननकु बहुत बहुत स्वागत तीनटा को जन्म करछि बा करिबिनी तम कोन कइथा हम करथा दे कोन मु कोन करथान कोन न करथान सेटा मु चिंता करथान तम काई बा होतलो खाली मु बा हेइ पड़ली तुमे आ बा हेन मला मु मो कथा कोन तम कथा कहूची मु तो बा जुको मना करछि मु जोटा कहली सेटा फाइनल सेटा कोन हेइ परिबो सेबिटा कोन ठीक हेइ परिबोनी माने तमे जन्म करछ तम कर्तव्य माने तांको कुलेर लगा तम कर्तव्य तम पिडरे प्राण थया पन तो पिला मानकर केमिति मंगल हबो से केमिति भल रहबे केमिति भविष्यत रे केमिति समाज रे चलिया को भल मंद शिखेबा कथा तम बापा मां कर जन्म कला पर सब दायित्व तम ऊपर चलेला मु से जिंस माने संभाली परिबिनी हमर परिबिनी बा खाइम मु बा सेति पय प्रथम रूम गोटे कथा कहिछि कोन कहिछि तुमे जदी करि परिबो कर सेमती तो बाबा आई बुलिया के सन्यास नहीं बुलता भिकिया गंडा करता गोटे फुटे दे खाई था चिंता ना टेंशन न था घर बस मु तो सही कथा एबे चिंता करू एबे कल हण हबो एबे बा तम पछरे बंधा आइ गलानी जिटा लंबा ला जे बुल जो कथाटा कहछ से तो मिछ निराटा मिछ संड कोन हेता संडु आसी थांती आ बाय न थांती गंडा बसी गिरी खाई थांती एठी काई ना मिछ किंतु तार गोटिए मूल रहिछ ता औषध रहिछ मोठी मु जानि कोन ना सिए सबु करिवो बागर करिवो सबु करिवो जेते बेले से झियो को विदा करिवो तार झाड़ा परिश्रा सब दी मुंड हुगलिवो तू जदि पोछिबो क नै सेमिति नुए किंतु मो झियो कांदिवो हां ता पाठ जाय सेठी धैर्य रखि परिबेन बस सेते तुलिया दाउ जा करिवो मु त न थेबी किए कहला तू खाउथबो कुचला खाउथबो सब किए कहिला तू नथिबो मोर एते बडछे पागल मु सब बेला पई ठाकुर डाके प्रभु बरंग आम आयुष 5 वर्ष कमे दियो मो बो को 10 वर्ष आयुष बढ़े दियो मु त रहि के मु ठाकुर को एक कथा जणाए जाउनु जे हमको एते कष्ट करी एते आगु को आनी छी टाणी घुसारी गिरी से कोन कष्ट करछि से ही जानि छी आ जोटा कि आमे मध्य हेतु हला दिन ठरे आमे मध्य जानि छी बापांगर गोड़ भांगिला सबु बापा मा छुआ जन्म कला पर तांको कर्तव्य 20 वर्ष बापा घरे बसिले बापा गल्ले आमे भी छोट छोट होई दिलु तते दुख लागि थांदा गोटा जिंस देखि थांतला मु पाउरा पूजा करतेली सकाळ जाइथला त धामनी जाइथला सकाळ ता छुआ गुडा जाइथला आको मुडी तो धामनी रो छुआ थला गोटा से सुन कोन करा ना हे पळी कजिया हेछि से आगे आगे पळी आछि जदी पळी आछि से ता शिकारा बळ को बते भलरु करछि से आसिला परे परे गोटा एडी गोटा कुंभाटू आसे धरकी आछि मु हे चांगला पूजा करछि आसिला को दांडरा सब जगह जुटी जाइछि किए पछरु डेउछि के ता मुह गोडे होछि से यमिति काम कला आखर से कोउरी पकेलानी सीधा नला चुप के जोटा खाइयो दो मुसा खा पाखरे थोइला से आ खाइलानी से सेठी सोगी सोइला दाउ देखु से कुंबाटरा सब तो आज अरुआ डालमा पे एठी संग मान देखंतु बहु तांकर एठी सारू बाईगण आलू कखारू एठी माटी आलू अछि एटा हमर जगतसिंहपुर माटी आलू हमर तुमर रास्ता से पूरा माने पंचलिंगेश्वर हेइ रहिछि नै आबइ आलू हां आज हम अरुआ डालमा एठी अरुआ भात बसिया पे एठी पानी भी बसी गलानी टाइम आसी पाखा पाखी 11:15 हो गला झियो भी स्कूल जाइची आ माउसी वर्तमान तांको घर को गले किंतु से कुलिया रे रहि गले मते कहला तमे कहउथलो जे सारा बापा कुछ बनल गाधी पड़ी आसा मुरी बसची आ मु पछु काई फेरिबी नै मु जोडा कहू सत कथा किंतु माने एटा मु प्रथम रु बहु से कथा गोटे कथा कहनी मु धैर्य धरि परिबिनी ना कना मु एती बडा गोटा बाडी के धत तो गाने दी एटा विधिर विधान मु अधिका भल पाए मो बोउ को जदि सेकंड स्थान रे एबे किए अधिका भल पाया पाउजी सेला मो झियो मोठारु सेटा अंतरर भल पाइबा ता बेले नुजे ताकू कहबा मु एते भल पाए तार मुह बढ़िबो सेटा नुहे मो झियर तो मुह टोटल नाही किंतु ताकू देखो सेई दिन ताकू गोटा मार चुकाळे मु तो देखिनी को दिन नाही से जो धड़ा केजी मु सुकेजी आलो कोन मु जमा जानी मारिना जानी मु कोजी तो धमे केजु ना आउ ता मा कहला कहला ताकू आजी गोटा दिटा खन छेदी माने अवश्य जोरे नु किंतु हेई जाईची मु आलो पुपी ना कोन हो मोरा तो बापा जी माजी ना तू जानिनु मु आलो मु केमिति जानिनी मु कोन कोन मु केम नाही ताकू मारी जी कोन से बांस ऊपर बसी एक कथा थरे कहली दिथर कहली से जे न सुनी जी से तार ऊपर बसी गिरी देउतला गोटे कथा कहउची सुन से गोटे कथा जा मुंडरे पछी तार से तेन तुमे जा भाव खराब भाव कि भलो भाव
ସେ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ମନଟା ମୋର ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁଅ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ କରିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଝିଅଟାକୁ 8 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ଆଉ ପୁଅଟାକୁ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଆଉ ତା ମା' କ'ଣ କଲା, ଆଉ ବାପା କ'ଣ କଲା, ପୁଅ ଟିକେ କାଖେଇ ଦେଲା, ଆଉ ମା' ତା ସାଙ୍ଗେ ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ଚାଲିଲା। ଝିଅ ତା ପଛରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ିଆ ଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେ କୁକୁର ଭାଲୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ନା ମୁଁ କଥା ଜାଣିପାରିଲି ଠିଆ ହେଇକିରି। ଆଉ ସିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ବି ସେ ବାପା ଆଉ ମାମା ହିଁ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତ ନା ହଁ ଏ ଦେଖୁନା ସେ ଘରେ ମୋତେ ଆଜି ବାପା ମାରିଲାଣି। ତୋର ଗୋଟେ ରହିଲା ଆଉ କଇଁଟା ଆଉ ତାକୁ ତୁ ମାଇଲା ମାନେ ତ କହିବ ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି କାମ ସାରିକି ଯାଏ। କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଆଉ। ଟୁଲିଆ ବାହାରିଲାଣି? ହଁ ମ ସିଏ ତା କାମ ସେ ସାରିକି ଆସିବ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା। ଏଠି ତ ରୋଷେଇବାସ ଶାଶୁ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ଏଠି ପନିପରିବା କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ କରିବେ। ଆଜି ମୋର ଆଜି ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଆଜି ପାଇବି। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନେ ଝଙ୍କଡ଼ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯିବି, ସେଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଆସିବି। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ବୋଉ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ପୁରା ବହୁତ କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବି ଏବେ କାମ ସରିଲା, ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ ସାରିଲି। ତ ଆଜି ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ଯିବି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଝଙ୍କଡ଼ ଲଗେଇଦେବି। ଝଙ୍କଡ଼ ଯିବି ମା ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଝଙ୍କଡ଼ ଯିବି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ମନ ହୋଇ ସେ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ବୋଉ କହୁଥିଲି, ତ ମନା କଲେ ଯିବେନି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଦିନ ଯିବି। ମାଉସୀ ପଳେଇ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଆଉ ଝିଅ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। ତ ଟାଇମ୍ 11:30 ହେଇଗଲା, ତ ଯିବା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମନେ କରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ହିଁ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଏବେ ତ ଯାହା କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ହେଲାଣି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଆସିପାରିଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଆଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏଠି ବଡ଼ ଆଁଟା କରୁଛ ନା। ଘୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ପେଟ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ମୋ ଶୋଇନା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି, ଖାଇବି ଦେଲେ ଶୋଇ। ହଉ ଆଜି ଅରୁଆ ଡାଲମା ହେବ। ଶାଗଟା ବୋଉ କହିଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଶାଗଟା ମୁଁ ଆଣିପାରିଲିନି। ଶାଗ କୋଉଠି ନାହିଁ, ବିଲାତି ଖଟା ହେବ। ଆଉ ଶାଗ କୋଉଠି ନାହିଁ, ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଶାଗ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫେରିକି ଆସିଛି ଯେ ମାରିଦେଲା ସେଟା କଣଟା ଗୋଟେ, ଏଟା ଆଲ୍ସ ଗୁଡନେସ୍ ର ରୋଜମେରୀ ୱାଟର। ମାର ମାର ଅଳ୍ପ ମାର। ଏଟା ମାରିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ମାରିଲେ ଯୋଉ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚୁଟି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଏ ହବ। ସତ ନା କ'ଣ? ମୋର ତ ଉପୁଡୁଥିଲା। ମାର ମାର। ହେଇଥିବ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଣି ମାରିଯିବ। ମୋର ଉପୁଡୁ ନାହିଁ, ତମରି ଉପୁଡିଛି ବୋଲି ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଚୁଟି ଉପୁଡିବନି ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ରହିବ ନା? ସେମିତି କ'ଣ 16-18 ବର୍ଷ ମଣିଷ ଥିବ? କେଡ଼େ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଟା ମୁଁ, ନାଇଁ କ'ଣ? ଡେଙ୍ଗା ତମେ ନୁହଁ, ମୁଁ ବେଶୀ ଡେଙ୍ଗା ନୁହଁ। ତମେ ଯଦି ବେଶୀ ଡେଙ୍ଗା ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ଯଦି ବେଶୀ ଡେଙ୍ଗା ନୁହଁ। ତମର ଡେଙ୍ଗା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍। ରୋଜମେରୀ ୱାଟର। ରୁମ ମୂଳରେ ମାରିକି ଭିତରେ ଥୋଇଛୁ ନା? ନାଇଁ ବା, ଟିକେ ମାର। କ'ଣ ଗୋଟାକ ଯାକ ବୋତଲ ସବୁ ମାରିଦବ ନା କ'ଣ? ବଢିଆ ବଢିଆ ଘଷ ଘଷ କର ସେମିତି। ଏପଟୁ ବୁଲି ଘଷ ଘଷ କରନା, ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛ। ନା ଏଇଟା ମୁଁ ମାରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଚୁଟି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉପୁଡୁଥିଲା ଆଉ ଉପୁଡୁନି। କୋଉ ପ୍ରକାର କରିଦେଲା ମତେ। ଦିଟା ଚୁଟି ଯାଉ ଚୁଟି ଉପୁଡୁଛି, ଦେଖିଲ କେତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ। ଆଗରୁ ଏମିତି ହାତ ମାରିଦେଲେ ଏମିତି ଆସୁଥିଲା। ହଁ ଉପୁଡୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଟେନସନରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ କରି ଆଉ ଉପୁଡିବନି। ଆଉ ଦାଦା ମୁଁ ଚାଲିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହବ। ଭାଇ କ'ଣ ନେଇକି ଆସି ତୋ ପାଇଁ ଦେଇଛି, କହିଲା ମୋ ନାନୀର ଏବେକାର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ, କେବଳ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଖାଇବ। ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ପୁରା ମରିବୁ ଯା। ତ ମୋ ନାନୀର ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କେବଳ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଖାଇବ। ପୁରା ବାଡି ବନ୍ତଳ ଆଉ ପୁରା ଦେଶୀ ବନ୍ତଳ, ସେଟା କ'ଣ ଟାକୁଆ ବନ୍ତଳ କୁହନ୍ତି। ଘରେ ପୁରା 2 ଦିନ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ମୋର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଜନା ଥିଲା ଯାଇକି ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ବୋଉ ପୁରା ଅଲରେଡି ଟେନସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେନସନ ଦେଲା। କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ଆସିଛି
पूरा छुनछुनिया साग तम बा कथा हेतले कोन ताऊ बांधी की चेक दबो बोली छुनछुनिया साग दिया है ना दिया है एटा आसी जी कळम साग हां एटा आसी जी नाही सेटा कळम साग न सेटा की साग म कहि परिबिनी एटा हला कळम साग एटा बते से प्राय हां कळम साग काली खाली साग एटा आसी जी पूरा बाडी तेंतुळी ना बरकोली तेंतुळी एटा हला तेंतुळी को कम पाई आसी ए टाइम रे तुम खाइले हेडा विटामिन एटा बरकोली नथला सुकिला बरकोली गोटा दिया आ कोन तापर एटा हला माटी आलू सेई त मु बहुतली बोंगु ससुरर संपत्ति माटी आलू बतल कदली जा पुळा बोई के आनी देबे चारटा सुखिला नडिया चाकर नडिया कोड आइला नडिया तो देला मु कहली श्रीफळ नै आसी आ माटी आडा आउटा रहि जाई अच्छा छुई कोड आइला छुई आसी जेडो आ भीतर कोन अछि देखिया मु देखिनी मु सोइथिली आ भीतर पूरा एक नंबर जिंस अछि जोटा की माने मार्केट रे जार रेट टा पाखा पाखी 6 टका 7 टका मु देखिছি तो एटा हला बंतळ कदळी देखन पूरा एक नंबर बंतळ कदळी आछि 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 12 15 को एडे एडे 20 22 24 आ ना 26 27 28 टा बंतळ कदळी हेला कोन खाउता 28 दिन तमु गोटाटा डेली सिझाई दिया हो सब टाइम विटामिन जिंस ला तमु विटामिन आकाश ता भनो जे भाड़ी जे कोन आनछि से त नै की घर पैसा लानी जहाँ से पछाडू गली पड़ी थी मेन बढ़िया साग आसी छी एटा हला तेंतुली छाड़ एटा हला छुनछुनी सचरा जा कोडैला तो आमे बैंक रे आतला से सब संग्रह करा हे गेथला आमे भी सठिक जानिनु एक्चुअली कोड कोन आसी छी ए मेथी ना ना छुनछुनी साग ना मेथी छुनछुनी साग देखनी मेथी साग होई नथला बौ सागरा सब खेले नु एटा हला एटा हम गड़िया तोड़ाई दो नाही एटा बढ़िया साग एटा हला को लटा फटा बहुत पानी तो बाछे एटा खो पूरा गरम ही जाई छी एटा अखा थई खेले थी टोटल तुलिया पड़ेला नाना नाना ना ना नानी अरे नाना ना ना रखिलो आगोड़ा खेला खेला तो सांग मैंने आज भिडियोटी एतिकी भिडियोटी केमिति लागला कमेंट रे कहिबे जदि भल लागिता लाइक करिवे कमेंट करिवे शेयर करिवे आ हम चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमार भी भूलिबेनी रहिली नमस्कार पुणी देखाबा गोटे सुंदर भिडियो रे।